Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Play or Die, bienvenidos a Mass Effect 2, a una nueva aventura, una nueva aventura del Comandante Shepard. Si más nos recordamos, en Mass Effect 1, pues el Comandante Shepard era un humano que sobrevivió a una gran batalla, ¿no? Y lo intentaron reclutar para los espectros, que ya lo explicamos en el anterior, que eran los espectros. Y descubrió una especie de conspiración interplanetaria sobre unos seres llamados segadores que querían destruir la galaxia. Pero Shepard se lo impidió derrotando a Saren. Pero esto no ha acabado aquí. Los segadores aún siguen fuera, aún siguen amenazando a la Tierra, aún siguen amenazando a la gente, aún siguen intentando destruir la galaxia. Así que nada, vamos a comenzar este Mass Effect 2, que es mucho más oscuro, muchísimo más largo, por así decirlo. Trae unos DLCs increíbles de historia, muy necesarios para la aventura de Shepard. Tanto el DLC del Corredor Sombrío como el DLC de la Llegada son brutalísimos. Y también hay otro, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero ese casi me salta una lagrimilla, que es también muy bueno. En definitiva, todos los DLCs de Mass Effect 2 son buenísimos. Eh, Tienen unas pedazos de historias, unos personajes carismáticos hasta más no poder. Te encariñas demasiado con ellos, quieres tenerlos siempre para ti. Y nada, vamos a comenzar una nueva aventura. Vamos a comenzar importando nuestro personaje de Mass Effect 1, que se puede hacer. Esta va a ser una introducción, va a ser muy largo, ¿vale? A ver, John Shepard, creo que... Sí, es John Shepard, porque estas son mis partidas super tochas. 50, 51, 57... Bueno. Vamos a ir con John Shepard, ¿vale? Que es nuestro héroe del 1, de Mass Effect 1. Es nuestro personaje del gameplay. Vamos a seguir con él. ¿Por qué no? Eso sí, los tiempos de carga van a estar muy jodidos, porque esta versión de Play 3 tarda mucho en cargar. Dificultad del combate normal. Subida automática no, subtítulos sí. Usos de talentos del pelotón. No sé si ponerle a no para que los usen ellos. Bueno, qué diablo, sí. Y el guardado automático. Vamos a dejar el guardado automático. Venga, vamos a ir así. Nombre John Shepard, rango 41, soldado del N7, virtud... Ha sobrevivido. Urnotwork sobrevivió. Recordamos que podríamos haberlo matado, pero no, lo conseguimos salvar. Ashley Williams murió. Kaidan sobrevivió. Y hemos perdido al consejo durante el ataque a la ciudadela, con lo cual ahora los humanos regentamos el consejo. Y este es el resumen básicamente de nuestro Shepard. Si me oís respirar un poquito raro o alguna respiración así muy tocha, es que estoy malo, ¿vale? Estoy un poquito resfriado, tengo mocos, tengo de todo. Ya me he cogido el invierno bastante fuerte. Bueno, el otoño. Preparaos para una larga aventura, ¿eh? Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Saving the Citadel, but leaving the Council to die. Humanity's place in the galaxy is stronger than ever. And still, it's not enough. Humans may control the Council, but Shepard remains our best hope. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. Obviamente. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. Si Shepard cae, la humanidad va detrás.
Vale. Un mes después del ataque devastador a la ciudadela, la humanidad ha tomado el control político de la galaxia. Ahora el Consejo liderado por humanos está obligado a responder a la evidencia de que han vuelto los segadores máquinas enormes que erradican todas las civilizaciones avanzadas cada 50.000 años. Pero para aquellos que conocen la verdad, la búsqueda de respuestas no ha hecho más que empezar, porque básicamente podéis leerlo todo. Es que pasa volando, ¿sabéis? No me da tiempo a leerlo todo, he leído lo esencial, ¿vale? La Normandía. En resumen, que nosotros nos mandaron a... que después del ataque, un mes después, nos mandaron a buscar Geth y a erradicarlos. Como si los segadores no existieran, ¿sabéis? Pero bueno. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector and we haven't found any sign of Presley. activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Ahí llegan. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. No son los Brace Geth. for evasive maneuvers. No. No son los Geth. Son algo mucho peor. Presley! Buah. Barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Uf. La Normandía está recibiendo de caña. Madre mía, chaval. Liara. Shepard, Distress beacon is ready for launch. will the Alliance get here in time? Más les vale. I'm not doing this just so they can find our frozen corpses. Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. No hay tiempo para discutir. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Shepard, Liara, go. Now. aye aye. Vamos, Liara. Salva a la gente que yo voy a salvar a Joker. Everybody in! Go, go, go! Buah. La Normandía está ya hecha muy mierda, Bueno. Comenzamos. Ve a la cabina. Ve a ver a Joker en la cabina de cubierta superior de la Normandía. Pero antes quiero hacer una cosa con las opciones. Sonido. Volumen de la música. Vamos a ponerlo al 60. Vamos a bajar un poquito los efectos de sonido al 80. Y los diálogos los vamos a dejar ahí. Bien, sí, vamos a dejarlo así. Tenemos diario. Prólogo, salvar a Joker. Muy bien. Vámonos. Vamos, vamos. Ay, Joker, siempre tengo que salvarte el culo, Pero bueno, ya sabremos quiénes son los que nos atacan, aquí, Fijaos. A mí, cuando yo vi esta escena por primera vez, me puso los pelos de punta, chaval. Pero, literalmente, Increíble, tío. Lo bueno que fue este juego. Un 10 de 10 le daba yo ahora mismo. Vale, ahí tenemos a Joker. Tenemos que llegar a él. Estaba cubierto por una barrera, obviamente. Vamos. Come on, Joker.
We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. No desperdicies The tu vida, Normandy's tío. lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. No sirve de nada morir con la nave, tío. Uf, es que literalmente la han destrozado, tronco. Watch the arm. Recordad que Joker tiene el síndrome de los huesos de cristal, ¿vale? Tiene el cuerpo muy delicado. De ahí que aunque lo cogiera, le duele. Se parte los huesos con muchísima facilidad. Adiós, Joker. Uf, vaya porrazo en la espalda se ha llevado ahí Shepard. Mirad, hace ya muchos años que lo jugué y lo he rejugado millones de veces, pero esta escena, si os soy sincero, me pone literalmente los pelos de punta, tío. ¿Cómo comienza este Mass Effect 2? Buah, tío. Increíble. Shepard cayendo al planeta. Literalmente muerto, ¿eh? Y este piano introductorio. Flipante, tío. Mass Effect 2. Increíble, es que lo increíble que entra este Mass Effect 2, tío. La introducción es flipante. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Pero no creéis que Shepard está muerto. Para nada. Proyecto Lázaro. Sangre vuelve a bombear. Arreglando tejidos. Reestructurando huesos con metal. El corazón vuelve a latir bien. El cerebro no parece dañado. Todo en orden. Presión sanguínea bien. ADN perfecto. Latidos bien. No sé si lo de al lado era los pulsos por minuto o qué. Pero bien, aquí tenemos a nuestro Shepard. Aceptar rostro importado. Obviamente soldado es la mejor clase. Y vamos a tener que elegir los logros, porque yo ya me lo he pasado entero. Me permiten elegir un poder. Y creo que voy a elegir la de alteración, que es muy buena. Perfecto. 55, 56 pulsaciones por minuto, más o menos, creo que es eso. Shepard se está recuperando literalmente de haber muerto. Literal, ¿eh? No es ningún spoiler, a ver. Murió, pero... Reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. My God, Miranda, I think he's waking up. Miranda, la que estaba con ese hombre extraño, ¿eh? Damn it, Wilson. He's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Run the numbers again.
casi muere de nuevo. ¿Llevan 2 veces? Ya vienen los problemas. Voy. Bien. Subimos al nivel 2, 1000 de experiencia, 21 de rebeldía, 190 de virtud, 52.500 de elemento 0, platino, paladio, iridio y 320.000 créditos. Todo esto sirve para la nave, para la Normandía. Que ya voy, un momento. A ver. Tenemos 2 puntitos, ¿vale? ¿Veis la munición de alteración? Pero lo primero es maestría de combate, obviamente. Es lo primero que vamos a meter. El códice sigue lo mismo que antes. En el principal, pues sigue narrando el mismo hombre, y en el secundario no. Así que vamos a pasar de leer el códice, lo siento. Es que no puedo hablar por encima. Ya lo repetí en el primer gameplay, en el primer Mass Effect. No puedo hablar por encima del que está narrando. Así que ya os explicaré yo las cosillas. Bueno, vamos a coger... Vale. This pistol doesn't have a thermal clip. Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. Someone's hacking security trying to kill you. Look for a thermal clip for your pistol. Muy bien. Pues alguien está intentando de matarnos. Del tirón. ¿Veis? Como veis, ahora aquí ya se ha quitado por completo. Sí, Miranda. Vale. Aquí se ha eliminado por completo el sistema de calentamiento. Ahora va por munición, como en todos los shooters. Que sí, Miranda, cállate, por favor. Un mecha. Vale. Vamos a seguir moviéndonos, vamos a sprintar. Ahora aquí podemos sprintar cuando queramos. En el primero no. Sí, voy. Sal. Bien. A la cabeza, Por ahí sale más. Vamos. Vale, la explosión del segundo creo que ha reventado el otro mecha. ¡Hostias! Vale. Sí, buen trabajo. Aquí tenemos más munición. Vale, este vídeo va a ser largo, va a ser muy largo. Vamos a quitarnos del medio todo el prólogo del principio. Hostias. Pues nada. Lanzagranadas. Vale. Hay que usar el lanzagranadas. Toma eso. Bien. Bajamos por el ascensor. Y ahora hay que atravesar el fueguito. Así. Interferencias. Aquí tenemos un par de mechas intentando sobrevivir. Bien, vamos a... Ya tenemos un poquito más de libertad. Vamos a explorar. A ver qué tenemos por aquí. Acceder al registro de datos. 4.000 millones de créditos, El proyecto Lázaro ha costado 4.000 millones de créditos, Vale, obtenemos 1.700 más. Registro de datos. Miranda.
No, básicamente han construido este proyecto para revivirnos a nosotros, ¿eh? No para hacer otra cosa. Y les ha funcionado, así que acaban de traer un muerto a la vida, sin ser zombie, ¿eh? Ojo. Buah, chaval. Lo ha reventado. Bien, vamos. No le cae muy bien Wilson, aquí. Vale. Perfecto. Uf, vienen más. ¿Quién eres tú? Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for... Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. Solo unas preguntas. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole Los últimos 2 años, Welcome back to your life. 2 años. I'm having some trouble wrapping my head around this. Yeah, I can imagine. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. ¿Y mi tripulación? Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. Bien. Tutorial de biótico, básicamente. Hacemos eso. Y ya está. Acabamos con estos mechas. Ya está. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? Bien, vamos a investigar. Heridos de Shepard. You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. Tecnología punta. ¿Tecnología punta? What do you mean? Cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. ¿Proyecto Lázaro? What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. Bien, ataque a la estación. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting. At us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. Tripulación de la Normandía. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. ¿Dónde están ahora? Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. Quiero encontrarlos. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. Siempre que consigamos salir. Bien, háblame de ti. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant. But I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Eres soldado. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice.
De Miranda. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? Hombre, lo que pasaba es que no sonaba muy bien. There was some gunfire and an explosion right before I lost her. Sí. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. No tenemos nada más, así que, bueno, salgamos de aquí. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. ¿Quién es? I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. Sí. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Sí, es el tío calvo que se equivocó en las predicciones, ¿no? Ponía algo de un pad de datos. ¿No? Sí, mira, pad de datos. Ah, mira, aquí, activar registros. Mira. Ya veis, es el hito histórico más grande de la medicina. Revivir a alguien. Las luces empiezan a fallar. Más mechas. Una pierna menos. Vale. Vámonos por aquí. Hola. Muere. Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! Up those stairs, Shepard. Oh God! I'm hit! They shot me! Madre mía, el lío que se acaba de meter este hombre. Portátil de cerebros. Miranda, de nuevo. La misma personalidad, él, en definitiva. Por eso no es un clon. El proyecto Lázaro tenía dos misiones. Revivir a Shepard era lo esencial, y que Shepard fuera el mismo de siempre. Si no lo era, igualmente, aunque lo hubieran revivido, hubiera fracasado la misión. Vamos a sacarte de aquí. Going anywhere till someone fixes my leg. Should be some Medi-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the Medi-gel from the first aid station on the wall. Vale, tenemos un Medigel. Pulsamos R2. Selecciona unidad. Aquí. Vale. Curado. Medigel hace milagros. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? Yo de momento no confío en nadie. You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Pero ella intentó ayudarme. Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor.
but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few. Qué poco aprecio con los amigos, ¿eh? Overload the canister. Sí, bueno, sobrecarga. Revienta eso. That's it. Let's get out of here. Y ya está. Okay, we took him down, but this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Cerberus, una organización prohumana que no nos encontramos por Mass Effect 1, pero que sí que... Le he dado un golpe al micro. Pero que sí que hemos oído hablar de ellos, pero voy a decir que no he oído hablar de ellos para que nos lo expliquen, ¿vale? Should I recognize that name? Maybe that's a side effect of your recovery. You and Cerberus certainly have a history. According to the Alliance, we're a radical pro-human splinter group. You wiped out several of our research bases. But things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. ¿El hombre ilusorio? The elusive man. Is he in charge of all this? Yeah. That's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. Muy bien, vamos. Well, if I won't get any more answers here, let's get moving. It's not much farther to the shuttle bay. Bien, tenemos un pad de datos. Vamos a comprobar a ver cuánto llevamos, ¿vale? Llevamos 32 minutos. Dije que iba a terminar el prólogo, así que vamos a terminarlo. 1650 créditos. Nada más por aquí, ¿vale? Solamente gente muerta, por desgracia. A ver qué más. Más robots. Mucho lag, no sé por qué. Qué lagueo. Qué bajones de FPS. Más chungos. Vale. A esconderse. Vamos. Vale. No caen, ¿eh? Vamos. Reventad, eso es. Vamos a explorar aquí. Vale, tenemos un pad de datos de 1725 créditos. Derivar. Resalta cada nodo para encontrar los símbolos coincidentes. Cuando encuentres dos símbolos coincidentes, selecciónalos para completar el circuito. Completa todos los circuitos antes de que se agote el tiempo para evitar el sistema de seguridad. Muy fácil. Vamos a iniciar la derivación. Esto es como encontrar la pareja, ¿vale? Este va aquí. Estos van aquí. Este va con este. Y este va con este. Ya está. Es encontrar la pareja. Fin. Vale, 2400 créditos y un ordenador. A pesar de lo jodidos que estábamos, nos han podido salvar. Es que es increíble. Siempre es más duro que un muro. Vamos a guardar el arma. Vale. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... ¡Ojo! Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Even if you're sure, did he deserve that welcome?
¿Ya He ves? sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. Sí, pero ahora ya no puedes interrogarle. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. Bueno, ¿y ahora qué? If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Sí, vamos a preguntar. Ubicación durante el ataque. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life, Wilson figured out I was helping you when he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. Más supervivientes. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. Pero podría haber más. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Bien, ¿destino? Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. ¿Y si no voy? I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. El proyecto Lázaro. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. ¿Por qué? What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. Pues nada, ya no tenemos nada más que preguntar, supongo, ¿no? No. Vámonos. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Nos vamos a la estación. Una estación fantasma ahora, llena de mechas. Y todos muertos. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. 2 años, tío. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted, and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? Sí, fue doloroso. I lost a lot of friends that day. Going through something like that changes you. It can break you, if you let it. I read the report. 50 Marines died on a cruise. You were the only one who lived. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? Fue una elección difícil. I left a friend En realidad, no. and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. Shepard, think back to the Citadel, after the Council died on the Destiny Ascension, and you killed Saren. What happened next? ¿Os acordáis que elegimos a Anderson, verdad? With the Council dead, humanity stepped into power. We formed a new Council. I recommended Captain Anderson to lead it. Yes, Captain Anderson is now Counselor Anderson. Though from what I hear, he preferred life in the military. Still, good to know that the human council member isn't going to put politics ahead of defense. Your memory seems solid. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally.
I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Y llegamos a las instalaciones, donde nos reuniremos con el hombre ilusorio. Y llevamos ya 40 minutajos. Bien. Obviamente, ahí tenemos los códices. Vale. Vamos a quitarnos esto, a ver. Habla con el hombre ilusorio. Voy a hablar con el hombre ilusorio en la otra habitación. Códice. Vamos a quitarnos esto. Y vamos a guardar la partida y lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a crear una nueva partida guardada. Está ahí guardando datos, así que nada. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dale like si os ha gustado, un dislike si no os ha gustado. Gracias por haber visto este primer episodio y de comenzar una nueva aventura conmigo. Recordad que estoy subiendo Final Fantasy XV por fin ya. El Final Fantasy esperado. Hoy seguramente habréis visto el primer episodio de Final Fantasy XV. Lo subí a las 3 y media, más o menos. Ahora mismo no me acuerdo cuándo lo subí. Y el mismo día 29. Así que hoy también veréis este mismo episodio el día 29. Y los demás episodios no sé cuándo los seguiré subiendo. Así que nada, una vez más, muchas gracias por haber visto este vídeo. Dale like si os ha gustado, un dislike si no. En la caja de comentarios os dejo mi... En la caja de comentarios no, en la descripción. En la caja de descripción del vídeo os dejo el enlace a mi Twitter personal para que me sigáis y para que veáis cuando subo un nuevo vídeo al segundo. Y obviamente el que me deis like y os suscribáis me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir dándome ánimos para mí, para que vea que os gustan este tipo de series. Así que nada, no os dé más la chapa y nos vemos en el siguiente capítulo de Más Efectos. Hasta otra, zagales.